Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa, di saat perhatian banyak warga tertuju pada rekomendasi seputar COVID, regulator dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat menerbitkan rekomendasi baru seputar nutrisi. Lembaga ini ingin mengurangi konsumsi sodium warga Amerika Serikat yang bila berlebihan bisa berdampak buruk. Saat suntikan booster melawan COVID pertama digulirkan di Amerika Serikat pada akhir Agustus, prinsip suntikan lanjutan ini adalah sebisanya menggunakan vaksin yang sama. For the third booster dose, what you want to do is stay within the same series. So if you got Pfizer for your primary series, you'd ideally like to get that for your booster. If you got Moderna, ideally you would get that for your booster. If the same vaccine that you got for your primary series is not available, then you could potentially use another one of the mRNA vaccines, so Pfizer and Moderna potentially only. Tapi wacana memadukan vaksin alias menggunakan vaksin yang berbeda dari vaksin yang digunakan untuk vaksinasi primer kini menguat. Apalagi setelah pertemuan panel ahli Badan Pengawas Obat dan Makanan ASFDA yang membahas sejumlah data terkait vaksin sekali suntik Johnson & Johnson yang mengisyaratkan jumlah antibodi setelah penerima vaksin tersebut menerima booster vaksin yang sama lebih sedikit dibandingkan setelah mendapatkan booster vaksin RNA duta Moderna. It will be confusing to the public if we now start to consider authorizations for mixed or heterologous vaccines. And on the other hand, we have to follow the science. We're still in a pandemic here. And if there's opportunity to offer benefit, that's our job. And besides, many Americans are taking matters into their own hands. And I'm reading in the media that people are getting boosters or mixing different products through their, primary care providers or by not revealing what they got before. And so in the real world, all these kind of combinations or extra boosters are already happening. Metode mix and match secara mandiri ini juga banyak dilakukan oleh warga Indonesia di Amerika Serikat, termasuk diantaranya para mahasiswa berikut anggota keluarga mereka. Biasanya bila pun mereka telah divaksinasi penuh melawan COVID di tanah air menggunakan vaksin AstraZeneca atau Sinovac, mereka tetap memilih vaksinasi lagi di Amerika menggunakan vaksin Pfizer, Moderna atau Johnson & Johnson. Saat fenomena mix and match mandiri ini pertama muncul, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan warga jangan bereksperimen dulu. Tapi ahli medis kini melihat berbagai manfaat penyuntikan booster menggunakan vaksin berbeda dari vaksinasi primer. I think mixing and matching would reduce supply chain complexity quite a bit, and so the end result would be more boosters and more arms, and that matters a lot. Menurut harian The New York Times, pendekatan yang memungkinkan penggunaan vaksin berbeda ini telah lama diminta pejabat kesehatan di tingkat negara bagian. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.